السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज रमज़ान का आखिरी जुमा है. Aujourd'hui est le dernier vendredi du Ramadan. Le Ramadan est passé et beaucoup auraient prévu de rendre culte à Dieu au cours du Ramadan et d'apporter des changements spéciaux en eux-mêmes durant ce mois. Mais ils n'ont pas pu le faire comme ils le souhaitaient. Beaucoup m'écrivent en ce sens. Et aujourd'hui, le dernier jour du Ramadan va se terminer après quelques heures. Le vendredi est un jour béni où se trouve un moment spécial pour l'acceptation des prières. Même si nos jours du Ramadan ne se sont pas déroulés comme nous le souhaitions, ou si nos jours du Ramadan ne se sont pas déroulés comme un croyant devait les passer, nous devons quand même promettre au cours de ces heures restantes, et nous devons prier aussi pour qu'Allah ferme les yeux sur nos faiblesses et qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous permette de mener constamment nos vies sur la voie qu'il souhaite que nous adoptions. Allah est des plus miséricordieux. Allah est des plus miséricordieux. Il n'a pas limité l'acceptation de nos prières qu'à un instant spécifique du vendredi au cours du mois du Ramadan. Mais il a énoncé les traits généraux des vendredis. Si nous nous consacrons à nos prières aujourd'hui, et si nous promettons d'élever le niveau de notre taqwa même après ce Ramadan, et si nous faisons des efforts en ce sens, et si nous tentons de mériter la proximité de Dieu, si jusqu'au vendredi prochain, nous consacrons notre culte à Dieu, et si nous embellissons la période intermédiaire entre chaque vendredi par nos prières et par nos bonnes œuvres, et si nous plaçons la religion avant le monde, et si jusqu'au prochain Ramadan, nous tentons d'apporter un changement pur en nous-mêmes en accord au programme que nous nous étions faits pour le Ramadan,
programme que nous n'avons pas suivre pour une raison quelconque. तो ये वो अमल है जो हकीकी तकवा पैदा करता है. Si telles sont nos actions, eh bien, ces actions-là vont engendrer la vraie taqwa. अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर बजा ला रहे होंगे. Et quand nous allons passer à l'œuvre, quand nous allons rendre culte à Dieu pour l'amour d'Allah et ce en toute sincérité, रहमान है, Allah qui est le plus miséricordieux, वो हमें lui qui est Rahman et Rahim, नवाजता रहेगा. il ne cessera de nous bénir grâce à ses bénédictions, et ce en raison des actions que nous avons accomplies dans une certaine mesure au cours de ce Ramadan. तकवा है. असल चीज़ L'action principale est la उसकी taqwa. मिजाजी से खुदा ताला के अहकाम पर L'essentiel est de suivre systématiquement les injonctions de खुदा Dieu. ताला की खशियत L'essentiel रसूल है. est la crainte de Dieu et la quête de son agrément. और हम वापस उस दुनियादारी की ज़िंदगी में नहीं चले गए जहाँ दीन Si nous avons accompli ces actions et si nous n'avons pas sombré dans le monde जो भी au point d'oublier de préférer la foi à ce monde, हमने इबादतें और अपनी इस्लाह की कोशिश इफ्तिनान में की है, Allah acceptera tous les efforts que nous avons accomplis en faveur du culte et de la réforme au cours de ce Ramadan. Allah va accepter ces actions et il ne cessera de nous bénir. Ceci est le point principal que nous devons toujours avoir en हर अहमदी tête. को हर वक्त अपने सामने रखना चाहिए. Tout Ahmadi doit avoir en tête la réalisation de cet objectif à वो तो tout अपनी जिंदगियों instant. को तकवा पर चलाने और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के Et लिए quand nous allons mener nos vies en accord aux préceptes de la taqwa, तो हम अपने बच्चों et quand nous allons chercher l'agrément d'Allah, वो नमूने पेश कर रहे हैं nous allons servir d'exemple à nos enfants et à nos générations futures. Et ceci va transmettre la vertu d'une génération à l'autre. हमने अल्लाह ताला के फजल से ज़माने के इमाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक की Par la grâce d'Allah, nous avons prêté allégeance à l'imam de l'époque et le serviteur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. कि हमेशा तकवा पेश नज़र रहेगा. Et le résumé des conditions de cette allégeance est que nous aurons toujours pour objectif la taqwa. हमें तलकीन फरमाई ताकि हमारी Le ज़िंदगियों Messie में premier l'Islam nous l'a enjoint à maintes reprises afin que nous puissions apporter en nos vies une révolution qui ne se limitera pas à un mois chaque année, इस इनकलाब पैदा करने की où nous n'allons pas tenter d'apporter cette révolution au cours d'un mois de l'année. तकवा के मायरों को हासिल En effet, Allah nous a fourni une atmosphère favorisant la réforme pour atteindre les normes de la taqwa au cours du mois du Ramadan. लेकिन वो इसलिए कि हर रमज़ान के बाद हम तकवा के अगले और बुलंद मायरों को हासिल करते चले. Il en est ainsi afin qu'après chaque Ramadan, nous ne cessons de progresser et nous ne cessons d'atteindre les normes de taqwa plus élevées, मायार पर चले जाए. et non pas que nous revenions à nos normes inférieures après le Ramadan. जैसा कि मैंने कहा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Comme je l'ai dit, le Messie premier l'Islam a été suscité pour élever les normes de la taqwa. Il a été suscité pour notre réforme. और इसकी बार-बार आपने हमें तलकीन फरमाई. चुनांचे एक मौके पर Et il nous a conseillé à maintes reprises d'agir en ce sens. Il a déclaré: J'ai été suscité pour faire revivre à la période de la vérité et de la foi, et afin d'engendrer la taqwa dans les cœurs. Ces œuvres sont la raison de mon existence. Ceci est le but de ma venue. Le Messie premier l'Islam déclare: Dieu m'a informé que le ciel se rapprochera de la terre après en avoir été éloigné. Nous devons toujours garder à l'esprit ces points.
पर कायम होते हुए L'époque du Messie premier l'Islam est l'époque du califat basé sur la naboua, sur la prophétie. Et selon la prophétie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, cette ère durera jusqu'au jour du jugement. Ce sont les disciples du Messie premier l'Islam qui doivent protéger leur foi tout en se cramponnant à la vérité et en atteindre les plus hauts niveaux. Mais l'on ne pourra atteindre ce niveau uniquement par des actions accomplies au cours d'un mois ou grâce au désir d'en accomplir ou par une passion particulière pour les prières et pour le culte qui va ne durer qu'un mois ou en venant à la mosquée tout spécialement au cours d'un mois. Étant donné que nous avons accepté la vérité, étant donné que nous avons prêté allégeance au Messie promis et à l'imam al-Mahdi, nous devons accomplir un effort particulier pour rehausser le niveau de notre foi. Et quand nous allons agir en ce sens, eh bien, nous serons de ceux qui entretiennent une relation spéciale avec le Messie premier l'Islam. Nous serons de ceux qui ont compris le sens du serment d'allégeance et qui ont fait des efforts pour respecter les exigences de ce serment d'allégeance. Et ce sont à propos de ces personnes-là qu'Allah a dit au Messie premier l'Islam que je suis avec toi et avec tes proches. La condition de base pour être aimé par quelqu'un est qu'on doit suivre ses conseils et on doit mener sa vie selon ses souhaits. Ici, Allah a déclaré qu'il sera avec les bien-aimés du Messie premier l'Islam. Quand Allah soutient quelqu'un, de quoi d'autre a-t-il besoin? Chanceux sont ceux d'entre nous qui ont atteint ce niveau dans leur foi, niveau où Allah les accompagne pour toujours. Ces gens-là jouissent du véritable bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi donc, nous devons accomplir le but du Messie premier l'Islam en cultivant en nous la taqwa. Et cela se produira uniquement lorsque nous allons tenter de mériter le plaisir d'Allah de manière constante. Dans cette citation, le Messie premier l'Islam déclare que le ciel se rapproche de la terre. Et le ciel se rapprochera de la terre, et nous allons recevoir sa grâce lorsque nous allons suivre la voie éclairée par le Coran et par la Sunna, telle que nous l'a expliqué le Messie premier l'Islam. Nous serons parmi ces gens chanceux qui sont comblés par les bienfaits d'Allah, ceux dont les prières sont exaucées par Dieu. Quand nous verrons cela au cours de nos vies, nous allons inviter avec confiance les autres à venir suivre cette voie. Nous allons les inviter pour qu'ils acceptent le Messie premier l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, s'ils veulent établir une relation vivante avec Dieu et s'ils souhaitent renforcer leur foi. Cela se fera uniquement lorsqu'on aura rehaussé le niveau de sa taqwa. Et cela se fera quand nous serons constants dans cette voie, quand nous serons constants en suivant cette voie après l'avoir empruntée. Et c'est là que nous verrons les faveurs divines pleuvoir sur nous. Ainsi donc, ceux des nôtres qui ont compris ce principe
et ceux des nôtres qui tentent de mener leur vie en accord aux normes de la taqwa et de la piété, मैयार तक ले जाकर ceux-là ne cesseront de voir les जाने वाले bénédictions बन गए d'Allah. या बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला के फजलों को नज़ारे देखते रहेंगे. हम में से हर एक ही नज़ारा देख सकता है. अगर अपनी जिंदगी Chacun des nôtres pourra en être témoin si nous menons notre vie en suivant les voies de la taqwa selon les injonctions d'Allah. हकीकी तकवा क्या है और इस पर चलने वाला कैसा होना चाहिए Qu'est-ce la vraie taqwa? और इसके साथ अल्लाह ताला का Comment suivre cette voie? क्या सलूक होता है. Comment Allah traite-t-il celui qui la मुस्लिम possède? अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हकीकी तकवा के साथ जाहिलियत जमा नहीं हो सकती. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: l'ignorance ne peut coexister avec la véritable taqwa. Ceci est le point principal. Le muttaqi n'est pas un ignorant. इबादत गुजार होगा, Le vrai muttaqi se consacre à l'adoration de Dieu. बंदों के भी हक अदा करने वाला होगा. De même, il s'acquitte de ses devoirs envers autrui. जो हमें हमेशा सामने रखनी चाहिए. Ceci est le point fondamental que nous devons toujours garder à हकीकी तकवा l'esprit. अपने साथ एक नूर रखती है. जैसा कि Ensuite, le Messie अल्लाह premier जल्ल l'Islam शानहू déclare: फरमाता la है, véritable taqwa s'accompagne Ya d'une ayyuhalladhina lumière, amanu. tout comme Allah le déclare. tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم tamshuna bih. ويجعل لكم نورا تمشون به. अगर तुम मुत्तकी होने पर साबित कदम रहो, C'est-à-dire, ô vous qui croyez, si vous êtes ferme sur la voie de la taqwa, सिफत क़याम और et इस्तिकाम si vous êtes assidu et fidèle à cet attribut de piété pour la cause d'Allah, फर्क रख देगा. eh bien Dieu va vous démarquer des autres. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ये तर्जुमा तफसीरी फरमा रहे हैं. Ceci est une traduction explicative du Messie premier l'Islam de ce क़याम और verset. इस्तिकाम इख्तियार करो, Il déclare que si vous allez demeurer fidèle à cet attribut de taqwa कि तुमको pour la cause d'Allah, il va vous démarquer इस des नूर autres. के साथ तुम अपनी तमाम राहों पर Cette चलो. distinction est qu'il va vous accorder une lumière par le biais de laquelle vous allez marcher sur différentes voies. C'est-à-dire que cette lumière sera visible dans chacune de vos paroles et vos actions. Une lumière va éclairer vos moindres faits et gestes, vos paroles, vos sens et votre intellect. Et cette lumière sera perçue dans vos jugements. Et vos yeux également seront illuminés, ainsi que vos oreilles, vos langues et vos paroles, et vos moindres faits et gestes. Et les chemins que vous allez emprunter vont s'illuminer également. En somme, vos voies, les voies de vos aptitudes, celles de vos sens, toutes ces voies seront emplies de lumière et vous allez marcher dans la lumière. Ceci est le statut qu'un croyant doit tenter d'atteindre. Même si le Ramadan est passé, nous pouvons toujours tenter d'atteindre cette position. Heureux seront ceux des nôtres qui atteindront le niveau où Allah va contrôler chacune de leurs paroles et chacune de leurs actions. Chacune de nos actions doit viser l'agrément d'Allah. Nos moindres mouvements, nos moindres actions auront pour but d'obtenir l'agrément d'Allah. Quand nous allons agir en ce sens, c'est là que nous allons profiter de la lumière d'Allah. Au lieu du faste de ce monde, notre but sera de mériter le plaisir d'Allah.
Et c'est là que nous allons atteindre le but de la mission du Messie premier l'Islam. एक कोशिश के साथ अपना अहद निभाने वाले होंगे अगर ये पाक Et तब्दीली nous allons remplir notre engagement avec un effort particulier. और इसके लिए कोशिश नहीं Si करते nous ne désirons pas apporter ce changement pur dans nos vies et si nous ne nous efforçons pas d'y parvenir, eh bien nos affirmations seront fausses. रमजान में आर्जी तौर पर की गई नेकियां भी कोई फायदा नहीं देंगी फिर Nos bonnes actions temporaires au cours du Ramadan ne nous profiteront pas. अपना मुहासबा करना चाहिए Ainsi, nous devons constamment accomplir notre introspection à la lumière de ces pensées. जिसका कुरान करीम की Tentons-nous d'atteindre la taqwa décrite par le Messie premier l'Islam, taqwa qu'il a décrite à la lumière de ce verset du अपनी Saint-Coran. को इस तरह ढालने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन हम शैतान से मुकाबले के लिए भी तैयार हैं Si nous tentons de façonner nos vies de cette manière, nous sommes définitivement prêts à lutter contre Satan. और शैतान के Et हर हमले Allah को nous aidera dans cette lutte contre Satan, et Allah vaincra chacune de ses attaques. शैतान ने तो फी ज़माना हमें हर तरफ से घेरा हुआ À notre époque, Satan nous a है। खुदा ताला की encerclés, मदद के बगैर इसके चुंगल से निकलना मुमकिन नहीं है। et sans l'aide de Dieu, il n'est pas possible de sortir और de खुदा ses ताला की griffes. मदद तकवा पर चलने वालों के साथ होती है हमें हमेशा याद रखना चाहिए Dieu aide ceux qui marchent sur ये la ज़माना voie de तो la खास तौर taqwa. पर शैतान के हमलों का ज़माना है Nous devons toujours garder à l'esprit que cette époque est celle des assauts de शैतान हमले कर Satan. रहा है Satan lance ses attaques en ayant recours à toutes ses astuces, ses ruses, ses subterfuges et ses armes. Certaines de ces attaques sont terribles et n'ont pas été vues auparavant. Ainsi, en pareille situation, il est d'autant plus nécessaire de se prosterner devant दूसरे Dieu. प्रोग्राम हों Cela concerne la télévision, les réseaux sociaux, d'autres programmes. हर जगह Cela peut concerner aussi les écoles pour les enfants ou leurs programmes scolaires. Satan a créé une ambiance terrible à travers le Dajjal, une ambiance dont il est impossible de sortir sans l'aide de इस वक्त Dieu. सबसे ज़्यादा फिक्र तो अपने बच्चों और अगली नस्लों को दज्जाल और शैतान के Dans हमलों से l'immédiat, notre plus grand souci est de protéger nos enfants et nos générations futures des attaques du Dajjal et de Satan. Ceci est d'une haute importance et tout parent Ahmadi doit s'évertuer en ce sens ainsi que la Nizam et Jamaat. Par conséquent, tout adulte saint d'esprit Ahmadi doit tenter d'atteindre les normes élevées de la taqwa en se prosternant devant Allah et en cherchant l'aide de Dieu, afin qu'il puisse combattre le Dajjal avec l'aide d'Allah. रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए आराम से बैठ नहीं जाना चाहिए Nous ne devons pas nous détendre après le Ramadan, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. दीन के इल्म को बढ़ाने की खास कोशिश Nous devons accomplir un effort particulier pour augmenter notre connaissance du Saint-Coran, notre connaissance de la religion, अपनी बातों afin d'engendrer une ambiance particulière dans nos foyers. शैतान और दज्जाल के Et nous हमलों से devons बचने aussi के लिए protéger nos actes खास दुआओं d'adoration. की तरफ Et nous devons porter une attention particulière aux prières शैतान spéciales के हीलों और pour मौकों के éviter les बारे में assauts बयान de फरमाते Satan हुए et du Dajjal. एक मौके पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखना चाहिए Le Messie premier l'Islam a décrit les ruses et les subterfuges de Satan. जिसके माने हैं Il déclare, sachez que le Dajjal est en fait la manifestation de Satan. Il signifie celui qui égare du chemin de la direction. कि उस वक्त शैतान के साथ Or, les écritures anciennes affirment que les batailles contre Satan durant les derniers temps seront des plus nombreuses, ये उम्मीद भी दिला दी mais qu'en fin de compte, Satan sera vaincu. मुकाबला Il करेंगे nous offre ici cet espoir. मगलूब हो जाएगा Si nous marchons sur les voies de la taqwa et si nous menons le combat, Satan sera vaincu en fin de मगर compte. वो सिर्फ Le Messie premier l'Islam affirme. Certes, Satan a été vaincu à toute époque, mais ce n'était que de manière hypothétique. En fait, il était destiné à être vaincu par les mains du Messie.
Et Allah a même promis la victoire en ces termes, en disant وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah affirme que j'accorderai à tes véritables partisans le dessus sur les autres jusqu'au jour du jugement. Ainsi, il faudra adopter la taqwa pour devenir un vrai disciple du Messie premier l'Islam et pour suivre ses enseignements. Le Messie premier l'Islam déclare « Satan combat de toutes ses forces durant ces derniers temps, mais la victoire finale sera la nôtre, Inch'Allah. » Allah a également promis au Messie premier l'Islam de le protéger des attaques de Satan et du Dajjal et de lui accorder la victoire. Le Messie premier l'Islam avait également reçu ce verset du Saint-Coran en révélation à 2 ou 3 reprises. Mais ceux qui vont en profiter seront ceux qui vont lui obéir sincèrement et ceux qui vont suivre ses enseignements. À une autre occasion, le Messie premier l'Islam a déclaré « C'est vrai que Dieu accordera à mes partisans le dessus sur mes négateurs et sur mes adversaires jusqu'au jour du jugement. » Mais le point important à considérer est que tout le monde ne fait pas partie de mes participants, uniquement en me prêtant allégeance. On ne fait pas partie de mes partisans tout simplement en me prêtant allégeance, à moins qu'on ne me suive à la perfection. Mon véritable disciple doit s'immoler dans l'obéissance qu'il me voue et il doit emboîter chacun de mes pas. C'est à ce prix qu'il va prouver son obéissance envers moi. On en déduit que Dieu m'a destiné une telle jamaat, une jamaat qui va s'immoler en m'obéissant et qui va me suivre complètement. Allah accordera une telle jamaat au Messie premier l'Islam. Ce sera peut-être nous ou d'autres personnes, ce sera peut-être aujourd'hui ou demain. Cela peut concerner ceux qui nous ont précédés ou certains des nôtres, ou la majorité. En tout cas, le Messie premier l'Islam aura cette jamaat. Ceci est la promesse d'Allah. Ces paroles doivent nous ébranler jusqu'à la moelle et nous devons accomplir notre introspection. Quelle est la norme de notre obéissance? Sommes-nous en train de mériter les prières faites par le Messie premier l'Islam en faveur de sa jamaat et en faveur de ses vrais disciples? Sommes-nous également récipiendaires des bénédictions divines, bénédictions qu'Allah a promises au Messie premier l'Islam en faveur de ceux qui croient en lui? Tentons-nous d'atteindre les seuils de la taqwa que le Messie premier l'Islam souhaitait voir au sein de la jamaat et parmi ses disciples? Si cela n'est pas le cas, eh bien, les quelques jours de prière se limitant au Ramadan et ces quelques jours d'adoration et ces quelques jours de pleurs ne vont pas nous rendre dignes pour mériter ces récompenses qu'Allah a promises au Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam explique ce sujet davantage dans son ouvrage L'Arche de Louis. Il déclare « Prenez garde, simplement prêter allégeance du bout des lèvres ne vaut absolument rien. Ce qui compte réellement, c'est la pratique zélée et enthousiaste de ce que tout cela engage. » C'est-à-dire, cette allégeance doit s'accompagner de détermination et de prière et d'actions concrètes. Seul celui qui met rigoureusement en pratique mes enseignements sera admis dans ma maison. Maison à propos de laquelle la révélation divine offre la garantie suivante, c'est-à-dire que je vais protéger tous ceux qui sont entre les 4 murs de ta maison. Ceci est la recette que nous présente le Messie premier l'Islam pour éviter toutes les difficultés et toutes les calamités.
पनाह में आने की कोशिश करो। C'est-à-dire और फिर देखो que vous devez tenter de vous अल्लाह mettre ताला sous la तुम्हें किस तरह protection d'Allah en suivant mes शैतान enseignements en और toute दज्जाल के हमलों से sincérité, बचाता है। et vous allez बल्कि constater हमें इन comment हथियारों से भी Allah va vous protéger des assauts de Satan et du उन Dajjal. हथियारों से भी अल्लाह ताला हमें लेस कर Voire देगा Allah nous équipera जिनके également इस्तेमाल से हम des armes pour शैतान vaincre पर Satan. गलबा पाने वाले होंगे। न सिर्फ बचने वाले होंगे बल्कि उसको मारने वाले भी होंगे। और शैतान को हमेशा के लिए Non seulement pourrons-nous nous protéger और de दज्जाल के Satan, हमलों mais nous allons le vaincre से également. Et nous pourrons pour toujours vaincre Satan et बचने nous वाले pourrons nous होंगे, protéger des attaques du Dajjal et nous pourrons le détruire. उसे तबाह करने वाले होंगे। हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने एक मौके पर फरमाया Le कि Messie याद premier रखना l'Islam चाहिए déclare: कि उसका मरना यानी शैतान का मरना Sachez qu'il ne suffit pas सिर्फ d'annoncer इस कदर नहीं verbalement que Satan est कि सिर्फ mort जुबान pour से le ही कह tuer. दिया जाए कि शैतान मर गया है और वो मर जाए। Vous allez devoir बल्कि तुम démontrer लोगों par को la अमली pratique तौर पर que दिखाना Satan चाहिए est décédé, que कि Satan शैतान est मर mort. गया है। शैतान की मौत Et Satan ne mourra pas par la parole, mais par les actions. काल से नहीं बल्कि हाल से जाहिर करनी चाहिए। शैतान की मौत C'est-à-dire, ne vous contentez pas सिर्फ मुंह से d'annoncer ऐलान न que करते Satan रहो est mort. बल्कि Vous ne devez pas vous हमारा हर फेल contenter de l'annoncer du bout des हमारा lèvres. हर अमल हमारी हर Chacune हालत de nos actions et notre से इस état बात का इजहार doivent हो रहा हो exprimer le fait कि que हम nous sommes अपने en शैतान train de को मार tuer रहे हैं। notre Satan. फरमाते हैं खुदा ताला का वादा है कि आखिरी मसीह के ज़माने में Le Messie premier l'Islam शैतान बिल्कुल मर explique जाएगा। que Dieu promet que Satan फरमाते हैं mourra वो शैतान complètement हर à एक इंसान l'époque का du एक dernier साथ होता है। Messie. Il और हमारे déclare: नबी करीम Satan सल्लल्लाहु अलैहि est वसल्लम accolé à tout मुसलमान être humain. Mais le Satan de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu musulman. और सुन्नत पर चलना Il हमारा nous présente फर्ज है। cet exemple tiré de la sunna du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il nous incombe de और suivre फरमाते la हैं sunna si इसी nous तरह खुदा ताला souhaitons का vaincre वादा Satan. है कि इस ज़माने में शैतान की Le बिल्कुल Messie premier बेखैरी कर दी l'Islam जाएगी। ajoute: De même, Dieu a ये तो promis तुम que जानते ही Satan हो sera entièrement कि détruit à शैतान cette लाहौल époque. से भागता है। Vous savez que Satan fuit lorsqu'on récite la formule La Hawla. लाहौल पढ़ो शैतान भागता है मगर वो ऐसा सादा लो नहीं है Si vous récitez la कि formule सिर्फ La ज़ुबानी तौर Hawla, पर लाहौल Satan va पढ़ने से prendre la कहने fuite, से mais भाग जाए। ला Satan हौला n'est वला pas कुव्वता un इल्ला simplé बिल्लाह qui का va दौर है। prendre la fuite dès qu'on इस तरह से récite तो खास 100 दफ़ा la लाहौल formule ou la पढ़ा prière जाए La Hawla wa la तो quwwata नहीं illa भागेंगे billah. Vous pouvez क्योंकि असल बात réciter यह cette है prière du bout des lèvres des कि centaines जिसके de ज़रे fois, ज़रे में il ne लाहौल va pas सराय कर prendre लेता la है fuite. और जो En हर वक्त fait, खुदा ताला से ही ceux मदद qui और ont इस्तिआनत intégré cette formule तलब ou करते cette रहते prière La हैं Hawla dans chaque और उससे particule ही de leur फैज़ être, हासिल करते रहते et हैं ceux qui cherchent l'aide वो d'Allah et शैतान son से बचाए जाते assistance, हैं। et ceux दिल से qui आवाज़ निकलनी obtiennent चाहिए ces मतलब bénédictions de बुलाना sa चाहिए part ज़ुबानी seront अलावा कुछ नहीं protégés de Satan. और वही लोग होते हैं Ainsi, जो फलाह पाने वाले cette होते हैं। voix, cette prière doit sortir du cœur, on doit हज़रत en नेक मिर्ज़ा connaître साहब ने l'essence फरमाया et on ne doit pas se कि याद contenter रखो de simples ये जो खुदा déclarations ताला ने कुरान verbales. मजीद की इब्तिदा Ce sont में ces personnes-là qui mériteront दुआ le से salut. Le इन Messie premier कुरान l'Islam a मजीद की déclaré: इब्तिदा दुआ से ही Rappelez-vous que Dieu a खुदा भी débuté le Saint-Coran par la दुआ से ही prière की है। et Dieu a याद रखो terminé le Coran कि ये जो par la खुदा ताला ने prière. कुरान मजीद की इब्तिदा भी दुआ से ही की Dieu है a débuté le Coran इसको par une इसको ख़त्म prière भी et दुआ पर Dieu ही l'a किया है। terminé par une autre इसका ये prière. मतलब है कि इंसान ऐसा कमज़ोर है Cela signifie कि que खुदा l'homme के est फजल si के faible बगैर पाक qu'il ne peut être हो ही नहीं सकता। purifié sans la grâce de Dieu. मजलिस ने जिक्र किया था इस रिपोर्ट में दूसरी जगह इस तरह भी Le आगे Messie premier जिक्र l'Islam है en a fait mention तो dans फिर une तुम पाक assemblée. पर ठहराओ Selon un autre क्योंकि कोई compte पाक rendu नहीं de la जब même तक rencontre, खुदा le पाक Messie हो premier l'Islam a déclaré: Ne vous दोबारा फिर considérez आगे pas फरमाया pur, car personne और n'est जब तक pur खुदा tant ताला que से Dieu मदद ne और le नुसरत न purifie मिले pas. ये नेकी में Et तरक्की sans कर ही नहीं सकते recevoir l'aide et le soutien de Dieu, नेकी में तरक्की il n'y करने के aura लिए pas खुदा de ताला की मदद progrès चाहिए dans la vertu. एक हदीस में आया है Ainsi, l'aide कि de सब Dieu est मुर्दे हैं nécessaire pour progresser dans la जिसको vertu. खुदा जिंदा करे Selon un hadith, और tous सब sont गुमराह morts हैं sauf ceux à qui मगर Dieu जिनको accorde la खुदा vie. हदायत दे Tous sont और égarés सब अंधे sauf हैं ceux que Dieu मगर guide. जिसको खुदा Et बीना tous दे sont aveugles sauf गरज ceux ये à सच्ची qui बात Dieu है accorde la vue. कि जब तक Par खुदा का फैज़ conséquent, हासिल नहीं il est होता vrai que sans तब तक mériter दुनिया la की grâce de मोहब्बत का Dieu, तवक्कुल l'on ne पहले pourra का se हाल है débarrasser du joug और वही de उससे खुलासी l'amour बातें de हैं ce monde. जिन पर खुदा अपना फजल करता है
Seul pourra s'en libérer celui qui a mérité la grâce d'Allah. दुआ से ही शुरू होता है. Mais sachez aussi que l'on mérite la grâce de Dieu que par la supplication. लेकिन ये Si मत vous समझो souhaitez obtenir la grâce d'Allah, vous कि devez दुआ également सिर्फ जुबानी prier. पक-पक का नाम Mais है, ne croyez pas que la supplication n'est qu'une litanie. जिसके बाद जिंदगी हासिल होती है La supplication est une mort après laquelle l'on acquiert la vie. कि जो मंगे सो मर रहे, Tout comme il est dit dans un poème en langue punjabi que यानी मांगने वाले le को तो suppliant doit s'imposer la तो mort. मौत वारद करनी पड़ती है. बस अगर मौत वारद करने का हौसला है तो मांगने वाले बनो फिर. Si vous avez le courage d'inviter la mort, soyez un mendiant, soyez un suppliant. फरमाया Si दुआ में vous एक pouvez le faire, eh bien, soyez un suppliant, un फैज़ और mendiant. फज़ल को अपनी तरफ Le खींचती Messie promet l'Islam ajoute, है. ये क्या les दुआ है supplications possèdent un effet magnétique, elles attirent les faveurs divines. और दिल में On ne ख्याल peut था réciter la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim du bout des lèvres tout en se disant जुबान que किसी je और तरफ dois चला faire रही है, ceci दिमाग और ou दिल cela. किसी और तरफ जा रहा है. C'est-à-dire qu'il y a discordance entre ce qu'énonce la langue et les pensées qui traversent l'esprit et le cœur. दुनियावी Et बातें qu'on करो, se दिमाग dit में que चलती j'ai हो, oublié de जुबान faire पे ceci ou cela, बज़ाहिर ou que j'aurais dû faire जवानी cela, भरी हो. फरमाया ये तो सिर्फ ou अमल que का ज़ाहिर si करना cela है. se passe ainsi, je ferai cela. जब तक इंसान के Apparemment, दादा को l'on मुकम्मल est en नहीं train de करता prier tandis que les pensées de ce और monde उसी nous के traversent मुताबिक l'esprit. अमल नहीं करता, Le Messie premier l'Islam तब ajoute तक उसकी ceci नमाज़ें est perte महज de temps, वक्त का ज़ाहिर sans है. accorder prééminence au livre अल्लाह ताला ने d'Allah जो हमें et रमज़ान sans रमज़ान agir en महीने पढ़ने के लिए conséquence, de telles soins-là ne sont que रमज़ान में perte पढ़ते de भी रहे, temps. दर्स भी सुनते रहे. Il faudra comprendre les commandements d'Allah, करो, commandements qu'il nous a donnés dans le Saint-Coran. जो Nous ज़िंदगी en avons गुजारो, lu au cours du Ramadan, nous avons écouté les dars au cours du Ramadan. Il faudra mettre en application ces commandements et c'est là que l'on mènera à la vraie vie, c'est-à-dire la vie des gens qu'Allah कुरान मजीद में favorise. साफ तौर पर लिखा है, Le Messie premier l'Islam قد déclare, अफ़लहल मोमिनून, il est clairement dit dans le Saint-Coran, قد अफ़लहल قد मोमिनून, أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم जब خاشعون. दुआ करते करते इंसान का दिल पिघल जाए और C'est-à-dire आस्ताने quand उबूदियत में le ऐसे cœur खुलूस du और सिद्क croyant से se गिर fond जावे, lors de ses supplications et qu'il se prosterne sur le seuil divin en toute sincérité et qu'il se perd en Dieu et qu'il se débarrasse de toutes ses pensées, qu'il implore son soutien, ses faveurs et qu'il fait naître en lui un émoi et une contrition, eh bien, après ces actions, c'est là que la porte du salut va s'ouvrir à lui. Les croyants qui méritent le salut sont ceux dont les solas regorgent d'humilité. अल्लाह ताला का फैज़ और उसकी L'on mérite le रहमत salut है quand le cœur se कि fond खालिस complètement. सतन अल्लाह ताला L'on के लिए mérite होके les faveurs et le इंसान soutien को divin ऐसा हो. quand on supplie Dieu en s'étant dévoué entièrement à lui. अल्लाह का दरवाज़ा खुल जाता है जिससे Le Messie promet l'Islam déclare, c'est là que la porte du salut s'ouvre et c'est là que le croyant refroidit par cette action son amour pour ce monde, car ces deux amours ne peuvent coexister au même endroit. Selon un couplet persan, il est dit que vouloir Dieu et vouloir ce monde infâme est une vaine sottise, ceci est une chimère, une folie. Ainsi donc, ces deux amours ne peuvent coexister. Croire le contraire est sottise. Et c'est pourquoi Dieu ajoute par la suite وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ici, le mot larve fait référence au monde, c'est-à-dire que quand le suppliant commence à ressentir de l'humilité lors de sa salat, eh bien, le résultat est que l'amour du monde se refroidit en son cœur. Cela ne signifie pas qu'il abandonne la culture de ses champs, qu'il abandonne son commerce ou son emploi. Cela signifie tout simplement qu'il s'abstient de ces activités mondaines qui sont trompeuses et qui le font oublier Dieu. Il évite ces activités mondaines qui sont contraires au commandement d'Allah. Selon un autre compte-rendu de cette même rencontre, le Messie promet l'Islam avait ajouté que Allah déclare رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
c'est-à-dire nous disposons de serviteurs qui ne nous oublient pas, même un instant, lorsqu'ils s'affairent dans leur grand commerce. Ils sont à pied d'œuvre, ils travaillent, mais ils n'oublient pas Allah. Le Messie promet l'Islam déclare, ceux qui appartiennent à Dieu ne sont pas des gens de ce monde. Les gens de ce monde sont ceux qui ne se souviennent pas de Dieu. Le Messie promet l'Islam définit ainsi les serviteurs de Dieu. Il déclare: les pleurs et les lamentations de ces serviteurs de Dieu et leur humilité devant Dieu, toutes ces actions ont pour résultat que leur amour pour la foi prime sur leur amour pour ce monde et prime sur leur cupidité et leur avidité. Ceci est la définition de faire primer la foi sur le monde, car selon une règle, une bonne œuvre attire une autre, et une mauvaise action en inspire une autre. Quand ces gens sont humbles dans leur prière, le résultat inévitable est que tout naturellement, ils s'abstiennent de toute action futile et ils se libèrent de ce monde impur et leur amour de ce monde se refroidit et leur amour pour Dieu grandit. Leurs salas les conduisent à de bonnes œuvres. Malgré les affaires de ce monde, le monde n'est pas leur objectif, tout comme je l'ai expliqué dans mon sermon précédent en commentant sur la profession de foi La ilaha illallah. Allah est leur objectif, Allah est leur bien-aimé et leur quête. Ceci est la norme que nous devons adopter pour tuer notre Satan. Si nous récitons la hawla pour conjurer Satan à tout instant, eh bien, nous devons aussi être pleinement conscients que Dieu est la source de toute force et Dieu est la source de tout pouvoir. Une feuille ne tombe pas sans la permission d'Allah. La plupart des nôtres disent que ceci est notre foi. Nous y croyons. Mais quand vient le temps de la démonstration pratique, eh bien, d'autres peurs, des craintes mondaines et d'autres amours et d'autres désirs l'emportent sur l'amour d'Allah. Par conséquent, toute vraie foi en Allah et toute véritable adoration d'Allah doivent avoir un effet à la fois sur notre corps et sur notre âme. Et quand nos actes d'adoration atteindront cette norme, notre morale de base extérieure atteindra également des sommités. Le cœur, l'esprit et l'âme seront purifiés et l'homme sera protégé de toute attaque de Satan et de toute forme de tromperie, car il va se trouver sous la protection d'Allah. L'homme atteint un tel seuil dans ses actes d'adoration durant lesquels nul autre qu'Allah ne lui vient à l'esprit. En sus de respecter les exigences de la Salat et de l'adoration, n'oublions pas que selon un hadith, la Salat est le cœur des actes d'adoration. Quand nous allons tenter d'atteindre ce cœur, eh bien, nous allons respecter les exigences de la Salat et les exigences de nos actes d'adoration. C'est là que nous serons proches d'Allah et c'est là que nous allons créer une révolution dans nos âmes et une révolution dans notre corps. Sinon, les salats extérieurs ne seront d'aucune utilité. D'innombrables fidèles s'en vont prier dans les mosquées pour ensuite commettre des atrocités.
ces organisations terroristes, les soi-disant mollahs, क्या कोई जुल्म eh नहीं bien, करेंगे? ils commettent toutes sortes d'atrocités au nom d'Allah et de son दुनिया का messager. बर्बाद किया हुआ है। ये उन Ces दुनियादारों से gens-là ज़्यादा ont जालिम détruit हैं la paix du monde. जो दुनियावी मकासद के लिए जुल्म कर रहे हैं। Ils sont plus cruels que ces वो gens तो de ce monde qui oppriment दुनिया के les मकासद के लिए autres जुल्म à कर des रहे हैं, fins mondaines. लेकिन Ces gens de ये ce तो monde oppriment les autres à des fins mondaines, रहमान और रहीम mais खुदा ces musulmans, quant à और eux, रहमतुल commettent आलमीन des रसूल के atrocités नाम पर au जुल्म कर nom रहे हैं। du Dieu qui est Ar-Rahman et Ar-Rahim बस et au इनके nom बद du नमूने messager d'Allah qui est une source de अहमदी को miséricorde pour le monde entier. इस्लामी तालीम के आला नमूनों को Ainsi, leurs mauvais exemples doivent inciter un Ahmadi कायम à करने वाला respecter les normes बनाने वाले होने élevées चाहिए। des enseignements de l'islam. हमारी नमाजें और हमारी इबादतें और हमारी दुआएं Nos अल्लाह ताला की salahs, रज़ा को nos हासिल करने वाली adorations होनी et चाहिए। nos supplications doivent अगर हमने इस avoir pour मकसद को पा लिया objectif la quête du तो हमने plaisir हज़रत de मसीह Dieu. अलैहिस्सलाम की बैत का भी Si nous avons बरकत atteint ce but, eh bien, और nous रमज़ान की aurons बरक़ात से भी respecté फैज़ les पा लिया। conditions de la bayra हमारी et nous नमाजें aurons profité des किसी किस्म bénédictions du किस Ramadan. किस्म की होनी चाहिए और किस तरह उनका हक अदा करना होता है, Quelle doit être la norme de nos इस salahs बारे et में हज़रत comment मसीह en अलैहिस्सलाम respecter les exigences? फरमाते हैं कि याद रखना चाहिए कि नमाज ही वो शय है जिससे तमाम मुश्किलात आसान हो जाती हैं। Le Messie promet l'Islam déclare: Sachez que la salat est l'unique moyen pour dissiper les difficultés et pour और सब dissiper tout बलाएं दूर हो malheur. जाती हैं। मगर नमाज से वो नमाज मुराद नहीं Cependant, जो आम लोग cette रस्म salat-là के तौर n'est पर pas la पढ़ते हैं, salat qui est accomplie par les बल्कि gens वो नमाज ordinaires de मुराद है manière जिससे rituelle. इंसान का दिल गुदास हो जाता है, Cette salat est celle qui fait fondre और le रास्ते cœur में de हकीकत l'homme, गिरकर son ऐसा cœur महर fond होता है et son कि cœur पिघलने लगता tombe है। sur le और seuil फिर de ये भी Dieu समझना चाहिए et कि s'estompe नमाज की à tel हिफाजत point qu'il commence à इस fondre. वास्ते नहीं की जाती Il कि faut aussi खुदा को जरूरत comprendre हम नमाज qu'on ne पढ़ते हैं इसकी protège हिफाजत pas करें la इसलिए नहीं कि salat खुदा car को Dieu जरूरत en है a हमारी besoin. इबादत की। खुदा Nous को ne हमारी prions नमाजों की pas, nous कोई ne जरूरत नहीं। protégeons pas nos salats parce que फरमाया Dieu en खुदा a को हमारी besoin. नमाजों की कोई Dieu n'a जरूरत pas नहीं। besoin de nos actes d'adoration. वो तो गनी Dieu अनिल n'a pas आलमीन है, besoin de nos अनिल salats. आलमीन है। Dieu est indépendant, उसको il किसी n'a की besoin हाजत नहीं, de personne. बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान को जरूरत है और ये एक राज की Au बात है contraire, cela signifie que c'est l'homme qui a besoin de la salat et ceci est un secret. Notamment que l'homme souhaite son propre bien-être. इंसान चाहता है अपनी लाई, यही हकीकत है और इसलिए वो खुदा से मदद तलब L'homme souhaite son propre bien-être, ceci est la vérité, c'est pourquoi il demande l'aide de क्योंकि ये Dieu. सच्ची बात है Il cherche कि l'aide de इंसान Dieu को pour खुदा son ताला से propre ताल्लुक हो bien-être, जाना, हकीकी भलाई को हासिल कर लेना है। car c'est en ऐसे établissant शख्स की अगर une तमाम relation दुनिया avec दुश्मन हो Dieu जाए qu'on pourra और mériter उसकी le हलाकत को véritable दरपैर bonheur. रहे Et si le monde उसको कुछ बिगाड़ entier नहीं सकता devient l'ennemi d'une telle और खुदा ताला personne, को ऐसे शख्स et की si le खातिर monde लाखों souhaite sa करोड़ों इंसान destruction, भी हलाक et करने le पड़े monde ne pourra pas तो कर lui देता है faire du mal, et और इस Dieu एक की pourra बजाय लाखों को détruire गुमराह des कर millions देता de personnes pour le है। bien-être याद रखो de cette unique personne. ये नमाज ऐसी चीज है Le Messie कि promet इससे l'Islam दुनिया भी ajoute: मुनव्वर हो जाती है और cette दीन भी, salat दोनों est चीजें celle मिलती हैं qui éclaire अगर à la अल्लाह fois की खातिर l'aspect नमाज पढ़े mondain ainsi que हकीकत l'aspect spirituel de la vie. तो हक अदा करते हैं नमाजें पढ़ने वालों, लेकिन अक्सर लोग जो नमाज पढ़ते Ainsi, हैं on atteint ces deux फरमाया, लेकिन objectifs अक्सर et लोग si जो l'on नमाज prie पढ़ते pour हैं l'amour de Dieu. तो वो नमाज Mais उनकी dans la पेश plupart des cas, अल्लाह ताला les salats de ceux हमें qui नमाजों का prient हक अदा les करने की maudissent. तौफीक दे। कभी ऐसी नमाजें Qu'Allah ना nous हों accorde la possibilité de जो अल्लाह ताला respecter को les नाराज करने वाली exigences हों, de nos salats et हम que अल्लाह nous ताला के इनामों n'accomplissions का pas les वारिस बनने salats वाले qui हों, déplaisent à Allah अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ते हुए et que nous puissions इन बातों mériter les से récompenses d'Allah, हिस्सा लेने वाले हों que nous puissions जो établir अल्लाह cette ताला ने relation avec Dieu हज़रत मसीह et que nous अलैहिस्सलाम से puissions फरमाए। mériter ces promesses qu'Allah a faites au हम Messie अपनी premier नस्लों को l'Islam. भी ऐसी इबादत की आदत डालने वाले बने जो उनकी Que nous बका और puissions आइंदा नस्लों की habituer nos बका का générations दामन à बन जाए। accomplir un tel culte qui va जब ये assurer होगा leur survie तो फिर जैसा et कि हज़रत celle मसीह des अलैहिस्सलाम ने générations फरमाया है, futures. दुनिया में कोई दजल Lorsque nous aurons agi शैतान ainsi, का कोई हमला c'est là qu'aucun हमारा Satan, गालबी भी qu'aucune नहीं कर attaque de सकता। Satan ne pourra दुनिया nous हजार toucher. हमारी तबाही और बर्बादी के मंसूबे बंदे Le monde pourra tenter हमें de कोई nous नुकसान नहीं nuire पहुंचा en सकता planifiant notre destruction. क्योंकि जैसा कि Le हज़रत monde मसीह ne अलैहि pourra फरमाया pas nous toucher un seul अल्लाह ताला cheveu. अपने बंदों की खातिर Et tout comme l'a लाखों déclaré करोड़ों le को भी Messie हलाक promet कर देता है l'Islam, Allah अल्लाह est ताला का prêt à प्यार détruire des millions de और personnes उसकी pour le रज़ा हासिल bien-être de करने ses के लिए serviteurs.
Ainsi, afin de gagner l'amour et le plaisir d'Allah, nous devons élever le niveau de nos actes d'adoration. Le Dajjal sera détruit à cette époque. Ceci est la promesse d'Allah au Messie premier l'Islam. Et cela ne fait aucun doute. Nous serons les bienheureux, nous serons les chanceux si nous arrivons à élever les normes de nos actes d'adoration et si nous arrivons à rectifier notre conduite et si nous arrivons à être de ceux qui se sont joints à la communauté du Messie promet l'Islam et de ceux qui s'acquittent de leurs devoirs à cet égard. Et pour respecter les exigences de cette adhésion à la communauté du Messie promet l'Islam, il faudra implorer Dieu avec les yeux en larmes. Et il faudra faire preuve d'une grande contrition, d'une grande humilité. Et il faudra être humble devant la personne de Dieu. Le Messie promet l'Islam a déclaré que matin et soir, vous devez vous consacrer à la prière. Ainsi, lorsque telle sera notre condition, c'est là que nous allons mériter les faveurs d'Allah. C'est là que les attaques de Satan et du Dajjal seront infructueuses et inefficaces. Qu'Allah nous accorde la possibilité de mener nos vies en suivant les enseignements d'Allah et de son messager. Et que le plaisir d'Allah, le Tout-Puissant, soit notre objectif. Et que nous puissions respecter les exigences de la Bayra que nous avons prêtées allégeance au Messie promet l'Islam. Et nous devons nous promettre que nous n'allons pas nous reposer tant que nous n'avons pas créé de tels changements en nous. Des changements qui vont nous pousser à nous conformer au plaisir d'Allah. Nous ne devons pas permettre à Satan de pénétrer en nous et en nos enfants et en nos générations. Nous devons faire tous les efforts possibles en ce sens. Et nous devons faire les efforts en accord aux enseignements qu'Allah et son prophète, paix soit lui, nous ont présentés. Au contraire, nous allons tenter de purifier le monde de Satan et du Dajjal. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Priez également pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah les protège du mal des opposants, qu'Allah retourne contre les méchants leur mal. Les Ahmadis vivant au Pakistan doivent prier pour leur propre personne. Cela ne se limite pas à des prières de quelques jours ou d'une semaine. Ils doivent prier constamment et ils doivent conformer leur vie au plaisir de Dieu. Priez également pour les Ahmadis du Burkina Faso, du Bangladesh, de l'Algérie et les Ahmadis du monde entier. Qu'Allah protège tout Ahmadi du mal de l'ennemi et qu'Allah renforce la foi de tout Ahmadi. Et qu'Allah nous permette d'apporter des changements purs à nos personnes et que nous puissions prier et qu'Allah exauce également ces prières. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر